बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 8वीं क्लास उर्दू और इसमें ये लेसन है खाक वतन। खाक होगा मिट्टी, वतन होगा जगह। और ये जो है खाक वतन जो है ये लिखा है, ये अमन नामा जो है ये लिखा है जान निसार अख्तर ने। जान निसार अख्तर हैं। जान निसार अख्तर ने अपने शायर में ये लिखा है, मोहब्बत है खाक वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें, चमन से हमें। क्या लिखते हैं जान निसार अख्तर अपने शायर में, जो हमें खाक जो है मिट्टी जो है वतन से हमें, हमें मोहब्बत है इस अपने वतन से, जो मिट्टी है उनसे हमें मोहब्बत है। मोहब्बत अपने फूलों से है यानी चमन से हमें मोहब्बत, बागों से हमें मोहब्बत है। हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार। हाँ, ये हमारे वतन जो हैं, जो सुबह आ जाते हैं शाम जाते हैं, उनसे भी हमें मोहब्बत है। हमें अपने शहरों के नामों से प्यार, जो हमारे शहर हैं उनसे भी हमें, इन नामों से भी हमें प्यार है, जो इनके नाम हैं उनसे भी हमें प्यार है। यानी और क्या लिखा है जान निसार अख्तर ने, हमें प्यार अपने हर एक गाँवों से, कि ये बरगदों की घनी जाऊँ से। हमें प्यार अपने हर एक गाँव के। जान निसार अख्तर ने अमन नामा में अपने शायर में लिखा कि जो हमें हमारे गाँव उनसे भी हमें प्यार हैं, जो बड़े बड़े जो चिनारों के दरख्त हैं उनके गुनी छाँवों से भी हमें प्यार हैं। छाँव से हमें प्यार हैं। क्यों उनसे हमें प्यार हैं? हम जब थक जाते हैं उसी के नीचे हम बैठते, उसी के नीचे से हम जब गर्म बहुत हो जाते हैं हमें, तो हम उसी के घनी छाँवों के नीचे बैठते हैं। हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रवायत से। हाँ, जान निसार अख्तर लिखते हैं इस अमन नामा से कि हमें जो है अपनी जो इमारत है हमारे गाँवों में, हमारे वतन में, और उनसे भी हमें प्यार है। उठने बैठने से भी हमें प्यार है। सलामत रखने दश्त दामन रहे गुनगुनाता हमारा गंगन। हाँ, जो हमारा जंगल है दामन, उनसे भी हमें प्यार है। निगाही हिमालय के ऊंचे रहे सदा चांद तारों को छूते रहे। हाँ, जो बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ जो हैं सदा चांद तारों को छूते रहे। जो ये चांद जो हैं या तारे जो हैं, हाँ, जब हम ऊंची हिमालय के ऊंचे पहाड़ को देखते हैं ऊपर, तो हमें लगता है जो चांद और तारे जो हैं ये उन्हीं के साथ छूती रहे, इसलिए उनसे भी हमें प्यार है। चमकता दमकता रहे शेषनाग। हाँ, दिन ब दिन चमकते रहे जो शीशनाग, जो हिंदू लोग जो पूजा करते हैं। रहे वादियों में चिनारों की आग, रहे वादियों में चिनारों की आग। हाँ, रहे वादियों में चिनार की आग। चिनारे जो हैं ने मौसम ख़ज़ा में चिनारे के पत्ते खुद ब खुद गिरते हैं। आप देखें जो उसमें हमें देखने में उसको आग लगी रहती है। वो खुद ब खुद यानी नीचे गिरती हैं। लुटाते रहे अपनी नींदों का मुद, लुटाते रहे अपनी नींदों का मुद। ये सुबह बनारस शाम, ये क्या लिखा है जान निसार अख्तर ने, जो बनारस शहर है, शाम जो शहर है, और जो है शहर है, उन सुबह ये शाम, सुबह के वक्त बनारस जो है देखने में आता है, जैसे हमें उनसे भी प्यार हैं। शाम औद जो जगह हैं उनसे भी हमें प्यार हैं। जान निसार ने लिखा है। रहे सरखुरु सेकरी के महल, रही सरखुरु मीन्स कामयाब सेकरी के महल। ये एक महल है सेकरी के महल, उनसे भी प्यार है। नींद की झीलों में खुलते कुंवल का फूल जो है खुलते हैं नींद के झीलों में, यानी नींद की झील में जो खुलते हैं कुंवल का फूल, उनसे भी हमें मोहब्बत है। नहाता रहे नरम किरण में ताज, नहाता रहे नरम किरण में ताज, यानी नहाता रहे नरम किरण में ताज। ये ताज महल के बारे में उन्होंने बताया है। रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज, एक क़यामत तक उसकी लाज होनी चाहिए ताज महल की। उनसे भी अजंता के बुत रक़स करते हैं। अजंता एक जगह है जो बुत रक़स, जो बुत होते हैं रक़स करते। हुसैन गार तारों से भरते रहे, हुसैन गार
تارو سے گار ہوگا کوشر پاٹ ونو اد گوپ حسین گار تارو سے بھرتے رہے رہے مسکراتی حسین وادیاں رہے کیا لکھا جانے سکتے رہے مسکراتی حسین وادیاں جو ہماری وادیاں ہیں جیسے ہمیں لگتا ہے یہ مسکراتی ہیں رہے شاد جنگل کی شہزادیاں ہیں شاد ہوگا جس میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور دل شاد ہوتے اسی طرح جنگل کے دیکھنے میں دل شاد ہوتا ہے اس کی شاد جو اس میں یہ کیا ہے یعنی ان سے بھی ہمیں محبت ہیں ہری کھیتیاں لہلاتے رہے جوان لڑکیاں گیت گاتے رہیں یعنی جون جولائی میں کھیتیاں جو ہیں جب تیار ہوتی ہیں دیکھنے میں لہلاتے رہے جوان لڑکیاں جو ہیں زمین میں جب دان لگاتے ہیں اور اس دان لگانے میں وہ گیت گاتے رہے جوان لڑکیاں لہکتا رہے سبز میدان میں دان جب دان تیار ہوتے ہیں کس طرح وہ یعنی اچھی طرح لگتے ہیں زمینوں پہ بچھتے رہے زمین پہ یہ دان بچتے دان ہے آسمان ہوگا جو اوپر ہیں مہکتے رہے سبز آموں کے بیر مہکتے رہے جب آم تیار ہوتے ہیں وہ سبز کے رنگ جب ہوتے ہیں مہکتے رہے ہمیں دل شاد ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑھاتی رہے پینگ جھولی کی ڈور لہکتا رہے چمکتا رہے پینگ بڑھاتی رہے پینگ جو ہیں جھولے کا لمبا جنگ یعنی جھولی کی رسی اس کو کہتے ہیں پینگ کو جھولی کی ڈور بتاتے رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار یعنی دیوالی جو ہیں اس میں دیوالی جو ہے ایک بڑے دن ہوتے ہیں ہندوؤں کی منڈیوں پہ جلتے دلوں کی قطار دیووں کی قطار منڈیوں پہ چلتے ہیں یعنی دیوں کی قطار فضا روشنی میں نہاتی رہے فضا ہماری زمین جگماتی رہے آسمان پر دھمکتا ہلال ہوگا چاند وہ آسمان میں ہیں جو چاند جو ہے چاندوی کے چاند جو ہوتا ہے تو کس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کس طرح ہمیں دل خوش ہوتا ہے دیکھنے میں رہے عید کا مسکراتا جمال ہے عید کا دن کا ہم خوش ہوتے ہیں اس کا جمال جو ہے گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں عید کے دن ہم گلے سے گلے ملتے ہیں جب ہم لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں عیدگاہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے دوستوں سے گلے سے گلے ملتے ہیں دلوں کی جواب پھول کھلتے رہے اور رہے دوم ٹیگور اقبال کی جو شاعر تھا ٹیگور اور اس کے بارے میں جان نثار اختر نے لکھا ہے یا اقبال کے بارے میں لکھا ہے رہے شان پنجاب بنگال کی جو پنجاب کی جو رہے شان ان کی شان جو ٹیگور نے لکھا ہے پنجاب یا بنگال کی یا اقبال نے لکھا ہے ان کی غزل رہے نام اپنے ادب کا بلند ان کا نام جو ہے وہ ادب سے ہم لیتے ہیں دلوں میں سمایا رہے پریم چند دلوں سے سمایا رہے پریم چند جو پریم چند اس کے بارے میں نوٹ بھی آ جاتا ہے پریم چند کے بارے میں کہانی بھی ہے صدا زندگانی غزل کھما رہے ان کی صدا جو ہے ان کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ان کی غزل رہنا رہے چاہے زمانے میں غالب بھی ایک شاعر تھا کا دیوان رہے باقی بچوں السلام یہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اس کے بعد ہم الفاظ معنی جو خود کرائے جائے اور اس کے بعد سوال میں ہم خود کراؤں گا باقی بچوں السلام